बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा उन्वान है रमज़ान का मकसद और हम उसे कैसे मनाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा की ये आयत नंबर 183 है, जिसका तर्जुमा है, ऐ अहले ईमान, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किए गए थे, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ। तो अल्लाह ने रोजे किस लिए फर्ज किए? हम लोगों पर भी किए हैं और हमसे पहले जो लोग थे, पहले की उम्मतों पर भी, पहले जितने अंबिया आए, जो किताबें नाजिल हुई, उन लोगों पर भी रोजे फर्ज किए अल्लाह ने। इसका मकसद भी इसी आयत में बयान फरमा दिया गया है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि हम परहेजगारी अख्तियार करें, हम गुनाहों से बचें। मकसद जिंदगी बंदगी रब, हमारी जिंदगी का मकसद जो है, जैसा कि पहले भी बताया गया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ने हमें बनाया है इसलिए कि इंसानों और जिनों को, कि ताकि हम बंदगी करें, अल्लाह की बंदगी करें। तो रोजे का मकसद भी हमें यही बताया गया कि रोजा हमें परहेजगार बनाने के लिए फर्ज किया गया है कि हम बुराइयों से बचें। रोजे की हालत में हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ आमतौर से लोग झूठ से और बहुत सारी बुराइयों से, जैसे मसलन टीवी में भी कुछ, अगर कोई पसंदीदा प्रोग्राम किसी का है तो वो भी देखना लोग रमजान में कुछ लोग छोड़ देते हैं, ज्यादातर लोग बल्कि छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। लेकिन नवाफिल हम लोग रख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नफिल रोजा नहीं रखना है, नफिल रोजा रखना है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं रखना है कि सेहत पर वाकई में बुरा असर पड़े। और रमजान के रोजे भी जो छूट जाते हैं उनको कज़ा जरूर कर लेना चाहिए। रमजान के बाद फिर हमें मकसद को समझकर फायदा हासिल करने की कोशिश करना चाहिए कि जब हमारा मकसद मुत्तकी बनना है, रमजान का रोजे फर्ज करने का मकसद ही अल्लाह का ये है कि हम मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं। तो उस मकसद को समझते हुए हमें रमजान के बाद भी नमाजों का मामला भी हम वही देखते हैं कि बहुत ज्यादातर लोग जो है वो नमाजों की बिल्कुल पाबंदी करने लगते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं। और तहज्जुद में तो चलिए एक सहूलत मिल जाती है कि सहरी के लिए उठे हैं तो चलो कभी तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आम दिनों में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम 5 वक्तों की नमाजें जो फर्ज हैं वो हमसे ना छूटे, क्योंकि वो फर्ज है, उनका हिसाब होगा क़यामत के दिन, सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। तो हम सिर्फ रमजान में के नमाजी ना बनकर रह जाएं। अब एक हदीस बयान करना चाहूंगी। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा क़ौला ज़ूर वल अमला बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। बुखारी मिशकात की हदीस है, ये पहले भी बयान की गई है। इसका तर्जुमा यह है कि जिस किसी ने झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ही ना छोड़ा तो उसका खाना पीना छुड़ा देने की अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। यानी अल्लाह को इससे, हमारे रोजे से सोचिए तो क्या फायदा हो सकता है, हमारा खाना पीना छुड़वा कर अल्लाह ताला को क्या फायदा हासिल हो जाएगा? फायदा ये है, अल्लाह को कोई फायदा नहीं होगा, फायदा हम लोगों को होगा। और मकसद ये बताया जा रहा है इस हदीस के जरिए कि झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना हम लोग छोड़ दें। यानी इस्लाम जो है उसके अलावा बाकी हर तरीका, हर दीन जो है, हर जिंदगी गुजारने का इस्लाम ने जो तरीका बताया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, उसके अलावा जो भी तरीका है वो बातिल है, वो गलत है। तो उस पर बातिल के किसी भी तरीके को हम इख्तियार करते हैं तो गोया हम झूठ पर अमल कर रहे हैं, बातिल निज़ाम के तहत हम लोग रह रहे हैं और हक के निज़ाम को कायम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के दीन को कायम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये भी बातिल निज़ाम के साथ के खिलाफ हमें उठना चाहिए और जो भी बुराइयां हमारे आसपास हैं या खुद अपने अंदर से भी बुराइयों को खत्म करना चाहिए और मुआशरे में भी जो बुराइयां आ रही हैं उनको भी रोकने की पूरी कोशिश करना चाहिए। वरना एक महीना जो है रोजा हम बगैर समझे बूझे रख लेंगे और समझेंगे कि हम जन्नत में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रमजान खत्म होते ही अगर हम खुद भी उन्हीं बुराइयों में मुब्तला हो जाएं और सारे लोग जो हैं वो फिर वही सारे काम करने लगे, तो हमारा नामाए अमाल जब खोला जाएगा तो देखा जाएगा कि सिर्फ रमजान में हमने नेकियां की, बाकी दिनों में हमने इसकी कोई फिक्र नहीं की। जबकि अल्लाह ने मकसद भी बता दिया कि हम में तकवा की सिफत पैदा हो, इसी के लिए रोजे फर्ज किए गए हैं।
تو ہمیں اس بات کو یاد رمضان کے بعد بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان میں ہم نے جن اچھے کاموں کو کرنا شروع کیا تھا ان کو اس کے بعد بھی جاری رکھنا ہے، اور جن برائیوں سے ہم نے پرہیز کیا رمضان میں ان سے ہمیں آئندہ بھی عید کے بعد بھی پرہیز کرنا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، روزے ڈھال کی طرح ہے کہ جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہے، اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال کرے اور دنگے فساد سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ تمہارے اس مشغلے کا میں حصہ لوں گا۔ یعنی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ہم لوگ کسی سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود جب سامنے والا بہت زیادہ ہمیں غصہ دلاتا ہے، اشتعال دلاتا ہے، تو ہم لوگ لڑنے لگتے ہیں۔ لیکن روزے کی حالت میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس طرح دشمن سے بچنے کے لیے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہیں تو ہمیں اپنے روزے کو ہی ڈھال بنانا ہے، اور سامنے والے کو جب ہم بتا دیں گے کہ ہم روزے سے ہیں تو وہ یہ سمجھے گا کہ روزے کی حالت میں اگر وہ پھر بھی ہم سے جھگڑا کرنے پر یہ لگا رہا تو ہمیں خاموشی اختیار کرنا ہے اور کہنا ہے کہ ہم روزے سے ہیں۔ تو ان قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد، رمضان شریف کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ کی صفت پیدا ہو، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم برائیوں کو چھوڑ دیں اور نیکیوں کو اختیار کر لیں۔ نیکیاں وہی ہیں جو قرآن حدیث کے ذریعے سے بتائی گئی ہیں، اور نیکیوں کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان جو ہے اللہ پر ایمان اور اللہ کے نبیوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان جب آدمی رکھتا ہے، اور یہ قیامت کے دن پر ایمان یہ ضروری ہے، کیونکہ جب لوگ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو وہ کھلے اور چھپے ہر حال میں برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، جہاں کوئی گواہ موجود نہیں ہوتا ہے، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ہماری برائی کو دیکھ رہا ہے۔ اور جھوٹ سے بچنے کے لیے بھی جو یہ حدیث میں کہا گیا ہے، تو جھوٹ جو ہے وہ برائیوں کی جڑ ہے۔ جب بھی کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن جو لوگ غلط کام نہیں کرتے ہیں ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے تو وہ اس کا اعتراف کر لیتے ہیں، جھوٹ سے اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ جھوٹ بول کر اپنی مطلب کوئی اگر مل بھی جاتا ہے ایسا جو کہ جس کو ان کے گناہ کی خبر ہو گئی ہے تو اس کو بھی وہ جھوٹا قرار دے دیتے ہیں کہ نہیں، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو جھوٹ کا استعمال دراصل اپنے عیب کو چھپانے کے لیے، اپنی برائی کو چھپانے کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے، جھوٹ سے اس لیے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ایک بات ہے کہ کوئی شخص اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار بھی اٹھ جاتا ہے، اور حدیثوں کا علم جو ہم لوگوں تک پہنچا ہے وہ بھی اسی طرح سے پہنچا ہے کہ حدیث کے جو راوی ہیں وہ ان کا کیریکٹر بھی موجود ہے کہ وہ کیسے تھے، اپنی زندگی میں وہ جھوٹ بولتے تھے یا سچے تھے، تو وہ سبھی سچے لوگ تھے۔ اور یہ جس کی روایت کمزور ہوتی ہے اس حدیث کو ہم لوگ ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اور جب دیکھتے ہیں کہ اس کے راوی صحابہ کرام تک اس کا سلسلہ پہنچ رہا ہے اور سچے لوگوں سے پہنچ رہا ہے، سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں نا، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، تو یہ 6 کتابیں ہیں۔ تو سیاہ ستہ کی کتابیں جو ہے وہ کیسے محفوظ ہیں؟ وہ اسی وجہ سے محفوظ ہیں کیونکہ دنیا میں سچے لوگوں نے اللہ کے نبی کے قول اور ان کے عمل کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو پرخلوص کوششیں کی، اس وجہ سے ہم تک آج یہ حدیثیں پہنچ پائی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی شخص یہ عہد کر لے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اور آئیے اس رمضان میں ہم کوشش کریں کہ بچوں سے بھی کبھی کبھی ماں باپ جو ہے اکتا کے بچوں کو جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بچہ کوئی کسی چیز کے لیے ضد کر رہا ہے، ہم لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن بچہ اگر یہ جان جائے گا کہ امی نے جھوٹ کہا تو وہ بچہ پھر اب اس کو کہیں گے کہ تم سچ بولو، یہ امید رکھیں گے، تو وہ بچہ سچ کی طرف کیوں آئے گا؟ وہ تو کہے گا کہ آپ خود جھوٹ بولتی ہیں اور ہم کو کہہ رہی ہیں کہ سچ بولا کرو۔ تو بچے جو ہیں وہ
हमें देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। बच्चे बहुत ज्यादा नादान भी नहीं होते हैं, धीरे धीरे उनको समझ वो उनकी सीखने की उम्र होती है। वो जब देखेंगे कि हम कि कोई चीज हमें बच्चे को नहीं देना है तो हम कहेंगे कि वो चीज है ही नहीं या गुम हो गई है और झूठ बोल के उनसे छुपा देंगे, तो इसका और ज्यादा गलत असर होगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम लोग बच्चों से भी झूठ ना बोलें किसी भी मामले में। मसलन कोई चीज हम लोगों को उनको नहीं देनी है तो क्यों नहीं देना है वो वजह उनको हम समझाने की कोशिश करें, तो फिर इंशाल्लाह धीरे धीरे, और अल्लाह से भी दुआ करें कि अल्लाह हमारे बच्चे को भी सीधे रास्ते पर चला। तो हमने ये देखा कि कुरान और हदीस के जरिए से हमें ये तालीम मिलती है कि रोजे का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम मुत्तकी बन जाएं, हम अल्लाह के दीन पर कायम हो जाएं और बातिल को छोड़ दें, झूठ के तरीके को छोड़ दें और हर गलत तरीके को छोड़कर हम परहेजगार बन जाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।